Pues nada, vamos a ir abriendo como si fuéramos un ninja y vamos a ver qué esconden aquí los hermanos de la lechería de San John. ¡Ostras, pero qué mierda es esta! Hola Gamers, bienvenidos una vez más aquí a vuestro canal de los gameplays Adampe y Juegos. Soy Albinus y regresamos una vez más aquí a The Walking Dead. Y si recordáis, estamos en la lechería. Me fui con el tal Dani y le pegué un tiro en la cabeza a una señora mayor que estaba demente. Vamos a regresar a la granja y vamos a ver qué sucede. Ahí lo pone St. John. La verdad es que yo creo que este hombre se ha precipitado, pero bueno. Man, that was a hell of a ride, huh? Jesus, Danny? What? You ain't getting soft on them, are ya? Not after what they did to your friend. You're back. What happened? Handled it, Mama. ¿Qué pasó? Pues que tu hijo le ha pegado un tiro en la cabeza a una señora y le podíamos haber sacado información. Terry would have wanted. Terry? My husband, miss him every day. Then screw it up for everybody then, why don't you? Oh, calm down, princess. I'll do it myself. What's going on with them? Dunno. Squabbling looks like. Lot of tension with y'all, huh? Hombre, somos un equipo bien curtido, ¿sabes? Yeah, you could say that. We don't exactly see eye to eye on how we should be doing things. Well, it's probably just the hunger talking. And Lee, don't worry your head about them bandits. I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time, but you all are safe here. Don't worry. Think I'll go have a look around. Don't wander too far. Dinner'll be ready before you know it. And thank your friend Koch again for me. She and the kids are in the barn with the cow. That woman is a lifesaver. Hombre, es veterinaria, así que me imagino que estará intentando pues curar a la vaca, ¿no? O ayudarla. Hola Clem, ya he vuelto, amiga. De todas formas, vamos a dar una vuelta. Tengo aquí su gorra, luego se la daré. Y quiero ver un poquito más de esta granja porque el Dani este me ha parecido un tío de gatillo fácil, un nervioso. Y no sé, tanta tema para ayudar a Mark, no sé. All fixed. That should make everyone happy. Vamos a hablar con él, a ver qué nos cuenta. Hello. Glad I got to use her today. My girl here. Mi niña, ¿qué pasa? ¿Que hablas con el rifle, How do tío? you run this place with just one cow? Used to have more. They get hungry too. Or sick. Got your doctor friend here now, though. You guys must trade for a lot of fuel to keep the generators running, right? People get hungry, and a few loaves of bread fetch a high price. Y'all are luckier on this side of the deal now. Vamos a You guys preguntarle are pretty por out el in the lugar. sticks here. Hard to find. You get many visitors? Not anymore. Bandits, of course. Used to get these school kids on tours back before the dead time. Vamos a preguntarle You por el really arma. like that gun. What's not to like? Es solo un arma, tío. ¿Cuál es el problema? It's just a gun. That's where you're wrong. This is Charlotte. She's as faithful as a starving hound when you got a bone in your pocket. Ah, se llama Charlotte. ¿Le has volado la cabeza a la señora con It'll be Charlotte? a good one. Dani notó tu sospecha, o sea que este tío es un tío un poco demente. La verdad, a lo mejor el aislamiento les ha producido eso. Mira, esta señora no se va, pero... ¿Va a hacer usted la cena o algo? What's on your mind, Lee? Bueno, voy a preguntarle por el pobre Mark, ¿no? How's Mark doing in there? Best patient I ever had. Oh, my boys get so much as a scratch and start hollering. He could definitely teach them a thing or two about being tough. I'd still like to check on him. You're gonna have to trust me on this, Lee. I've helped stitch my share of wounds. I know what I'm talking about. Vale. Podemos decir que nos encontramos con problemas, I ¿no? was just glad you two weren't hurt. Those bandits just don't know when to quit. But my boys, they can hold their own. No le voy a decir lo de sus chicos, está loco. Before she died,
We met a woman out there at her camp. She wasn't one of those bandits. Sounded like they did something pretty bad to her. And your marauders are still out there. I think all them folks out in the woods had drug problems. What does that have to do with anything? Means you can't trust them. Any of them. ¿Por qué no estás cocinando y me hablas de drogas, tía? How come you're out here instead of, you know? Oh, you want to know why I'm not slaving away in the kitchen? Is that it? No, I didn't mean for it to sound like that. Oh, it's okay, darling. Got it slow cooking in the oven. Should be ready before too long. Think I'll go have a look around. Kinda peaceful out here, ain't it? Enjoy it while you can. You'll probably start hearing those monsters frying against the fence before too long. Vale, pues nada, que los zombies se van a cocer en la verja, que me imagino que habrá arreglado Andy. Y debería ir al lo que es el granero. De todas formas voy a echar un vistazo a todo lo que pueda haber aquí por fuera. Vale. Aquí hay una pila de paja. Looks like a feeding station for the cow. Sí, es un comedero para una vaca. ¿Qué más tenemos? El campo de maíz. Having a crop like that on hand must be great. We're gonna need to learn how to maintain it if we end up staying here. Claro. Por aquí creo que he visto a Lily y a su padre. Por lo menos Lily subía esta escalera. Sí, aquí está. El señor amable y su hija. No sé de qué estaba discutiendo con Kenny, pero estamos dando una mala imagen, la verdad, a esta señora y sus hijos. Hey, so what happened at the camp? Did you guys find any more of those guys that hurt Mark? Bueno, encontramos algo de una tienda y suministros. Seriously? No food? Jesus. No hay comida. O sea, bastante que he podido echar un vistazo. How do you feel about leaving the motor in? It's a welcome change of scenery. I don't know. If we'd just stayed where we were, then Mark wouldn't have ended up with an arrow in his shoulder. Hombre. What were you and Kenny arguing about when I came back from the camp? He's losing it, Lee. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something. But you told him to mind his own goddamn business, right? We are guests here, and we don't need to be overstaying our welcome more than we already are. The way I see it, we just need to skip the dinner and get our food to go. But I'm starting to think your friend over there has another agenda. Bueno, le voy a preguntar por su padre. Hey, can I talk to you in private for a second? Okay. It's been 3 months. Your dad still treats me like I'm some kind of asshole. Yeah, well, don't expect that to change. That's just how he is. ¿Cómo lo aguantas, tía? Does he treat you like that too? Look, my dad can be an ass sometimes, I know that. But he's not a bad guy. He's got a lot of pain. He's been through so much, and lost pretty much everything. And it's hardened him, you know? Yeah, he's bitter and hateful, but that's all just to protect himself. And me. All he's got left in the world is me. And that goes both ways. So yeah, he's probably gonna keep treating you like crap, but that's just because he still has one thing left to care about. So don't judge him. And don't judge me for sticking by him. He's my dad. And I love him. Bueno, vale, pues que quieres estar con tu padre, pero vamos, que sepas que es un borde. Do you get the feeling something's going on here? What makes you say that? What exactly happened at the camp? It's nothing. Don't worry about it. Paranoia just getting to me a little bit. I know what you mean. These backwoods people always give me the creeps. If you ask me, we should just get our dinner and leave. Come on now. We don't want to be rude. I'm gonna go check things out. Just don't get too nosy. These kinds of people are usually pretty protective of their privacy. Yeah, and we don't need you poking your nose where it don't belong and getting us thrown out in our asses. Vale, tendré cuidado, tranquilo, hombre. Pero es cierto que parece que esta gente no es trigo limpio,
Bueno, la señora directamente no me ha dejado de ir a ver a Mark. El otro acaricia su rifle que le ha llamado Charlotte. Encima pone como que notó la sospecha, como que estoy sospechando de él. Que en principio no, pero es que le ha pegado un tiro a la señora en toda la cabeza. Y yo creo que podríamos haber sacado más información. Lots of hay. Enough of these might work as adequate cover from arrows, if that becomes a problem. La verdad es que no sé si la cerca está funcionando a pleno rendimiento, pero es que no se oye ni a los zombies. O sea, es una tranquilidad aquí en la granja que alucinas. Pero bueno, vamos a ver si vemos a la vaca y a los niños y a Katja, que estará, me imagino, dentro del granero. A Kenny no le he visto, no sé dónde estará. Ah, mira, aquí está Landy este. ¿Cómo se mueve la vaca? It's okay, Clementine. You can pet her. It's okay, go ahead. Venga, tócala. Es una vaca. Te va a morder. Katja says Mabel could have her baby tonight. We'll see, Clementine. Bueno, está embarazada la vaca. Pues eso es buena señal para la What's familia. this thing? Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Did you lick it? I don't know. Vamos a preguntarle a Andy. Hey there, Andy. Yeah. How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. We met this woman up in the woods. She seemed to know your brother. Yeah, he probably talks a little more than he oughta. ¿Cuándo vamos a cenar, tío? When do you think, we might eat? Hungry, huh? Don't worry. Mama's cooking up some good grub. Thanks. Yep. Mira, vamos Have a I hablar missed con Luke anything? también. No, not really. It smells funny in here. Like manure. What's manure? Duty. Kids, Vale, que huele raro. Bueno, de todas formas, podré echar un vistazo porque veo que aquí había un punto. Voy a hablar de todas formas con Clem y le doy su gorra. How do you like that cow, Clem? She's pretty. Es muy bonita, que sí. Toma tu gorra, cariño, que te la quitó una vieja, peligrosa y demente. Mira lo que he encontrado. My hat! You found it! I knew you'd find it. You said you would. Listen, did you give your hat to anyone? No, Did you see any strangers around the motor inn who might have taken it? no. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Okay, I will. Hey, Lee, do you think you'll ever have kids? Pues hombre, algún día a lo mejor me gustaría. I'd like to someday. Maybe a little girl like you. That's nice. You'd be a good daddy. Well, thanks for finding my hat. You're welcome, Clem. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. Le ha dicho, acaríciala tú, que yo no voy a tocar la vaca de esta gente. Ni de coña. She looks skinny. Pero bueno, vamos a ver. Porque he visto por aquí algunas puertas. Así que bueno, dijeron que solo tenían esta vaca. Así que esto no debería estar lleno. Vale, aquí hay un montón de paja para que coma, una ventana. ¿Y dónde leches está Kenny, macho? Este hombre bigotón no se le espera. Vale, aquí hay otra. Yo creo que vamos a ir así como en zigzag. Tampoco quiero que el Andy este me llame la atención, pero vamos. Just some fence posts. Sí, estos postes me imagino que son los que afilan, ¿no? Para hacer la cerca y así tener entretenidos a los zombies. Vale, aquí hay otra puerta. Nada, esto lo tiene muy limpito, la verdad. No veo nada extraño ni peligroso. Vale, creo que había otra puerta aquí. Pues lo mismo.
Aquí no hay nada, todo paz y tranquilidad, o sea, un poco de paja. Que me imagino que es lo que le darán. Stay close to your mom for now. Okay. No se puede uno jugar en la paja porque con esta gente a lo mejor nos regañan. Y lo que me faltaba, discutir otra vez con Lily, porque la estamos liando. Aquí sí hay cosas. ¿Aquí qué hay? Looks like a bunch of old dirty clothes. Ooh, smells pretty foul. Sí, huele mal. Looks like Debe ser ropa sucia, ¿no? Y... Ooh, smells pretty foul. Vale, me queda una puerta, que es esta y la grande. Vale, aquí hay unas cajas. Son cajas de la lechería, ¿no? Empty. Pero están bien vacías, pues no hay nada. Hombre, es que si te dejan ahí una frasca de leche, pues va directa a la garganta. Toma. You found it too, huh? Lee, they're hiding something behind this door. I got a quick look. They got boxes of stuff and something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I got my whole family on this farm right now. How about you? What about Clem? She's not actually family. May as well be now, man. That girl needs you. Look, that guy with Katya, what's his name? He locked it up real tight the second we came in. I definitely heard a noise back there, Lee. What? My point is, we gotta know for sure. So go find a hammer or something and I'll have this thing off in a second. You back me up in case them farmers come running. Hang on, man. Think this through. You smashed the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal in those kids you're trying to protect. Use your head, Kenny. All right, Professor, what'd you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Aquí hay unos tornillos, tío. Hey, Lee, you know how to pick a lock, right? No. Why would you say that? Well, you're, you know, urban? Oh, you are not saying what I think you're saying. Jesus, man, I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. What? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly, have a peek inside, and then replace it all again like nothing ever happened. All right. Sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Andy. Shit, I thought that was Danny. Whatever. Can I help you boys find something? Kenny escuchó un ruido, ¿no? Kenny thought he heard a noise. He's a little jumpy, huh? Well, we're all sure glad his wife is here. She's a lifesaver. You got no idea. Hey, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, Mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, Doc. Ah, tenemos que distraer a Andy, claro. O sea, que si le Hey doy a la guys, puerta... seriously, don't fuck around with that. Come on, enough already. Vale, tío. Tampoco, no sé qué esconde aquí tu madre. Pero está claro que ocultáis algo. Ahora ya sí, me lo ha dicho 3 veces. Que ni se queda aquí. Puedo hablar con él. Le puedo decir... Any thoughts on how to distract Andy? Exactamente, para distraer. I don't know, man. Just look for something outside of the barn. We need him out of here. Vale, hay que sacarle del granero. Y tengo que encontrar algo para abrir la puerta. Porque, vamos, lo ideal sería un destornillador, ¿no? Para quitar los tornillos. Y dejar abierto el cerrojo. Comprobamos lo que hay. Lo vuelvo a poner y me voy a cenar. O sea, todo fácil y sencillo. Uy, parecía de noche, ahora es de día otra vez. So, how does a woman like yourself run this whole place? Oh, I managed just fine. Plus, I had my boys to help out. I couldn't do it without them.
Vale. Este hombre le está siguiendo el rollo a Brenda. Pues nada. Tú mismo, tío. Vale, aquí tenemos el generador, la valla, los postes. Ah, bueno, aquí está la mesa de trabajo. Pues vamos a ir a la mesa de trabajo y a ver si encontramos algo que nos pueda ayudar. Es una caja de herramientas. A ver si hay un destornillador y me haces la vida más fácil. Pues una multiherramienta, yo creo me va a valer. Sí. Pues ahora. Luego la devuelvo, ¿no? Claro. Te iba a decir, digo, lo voy a tomar prestado porque si ven que les faltan herramientas, a lo mejor empiezan a sospechar de los ilustres invitados que somos nosotros. Y con esto yo creo que ya podría desatornillar tranquilamente la cerradura, pero claro, hay que sacar a ese tío del granero. Vamos a mirar el generador. Vale, tú no tienes ni idea de estas cosas, pero veo un interruptor y no veo nada más, ¿no? Pues vamos a apagarlo, yo creo, y así sale. Perfecto. Ahora me hago el sueco aquí y tiene que salir, claro. Damn, this thing is the worst piece of shit. Something's always tripping the breaker. Vale, pues no le hemos entretenido mucho porque no nos ha dejado entrar. Así que habrá que idear algo más complejo para que nos deje entrar en el granero, pero que él se quede fuera. Aquí ha salido y le ha dado el interruptor. Hemos demostrado que no somos ni técnicos, ni mecánicos, ni nada de nada. Así que vamos a intentar. Sí, claro que Andy sabe. Por eso acabas de quedar como el ojete. Vamos a ver. Si le doy al interruptor sale y lo monta. Así que vamos a abrir el panel. Me imagino que con la herramienta, ¿no? Eso es. Ahí está. Looks like that belt's driving the whatchamacallit. Sí, es la banda. A lo mejor con la herramienta la puedo coger. Damn it. Thing is moving fast. Se mueve rápido, ¿no? Con la mano, si metes la mano yo creo que la pierdes. Tiene toda la pinta. Pero a lo mejor dejar... Es que claro, si meto la herramienta y se engancha, ¿no? Damn it. Thing is moving fast. Ya no podría abrir el granero. Así que lo suyo sería apagar, que se pare la banda y coger la banda ahora. Dámela. Que Andy ahora se busque la vida, va a poner otra. Fucking Danny, where do you find this piece of shit? Oh, fucking thing through a belt. Damn it all. Oh, son of a... Fuck. Oh, this take forever. Vale, ahora sí se ha quedado ahí. Está como ocupado. Hola Andy, ¿cómo vas? Buah, el generador es una mierda, ¿eh? A ver si lo arreglas, tío. Yo voy a ir un momento a ver a la vaca, que es la que nos da mucha leche, queso y esas cositas. Hasta luego. Voy para adentro, ¿vale? Tú preocúpate de arreglar el generador, colega. Vale, ya nos hemos deshecho del andrajoso este. Kenny está aquí. Le miro. Y le digo, tío, ya está. Encontré una multiherramienta, tío. No hay nada en el camino, ¿no? Pues venga. Me acerco con cuidado. El tío no viene. Todo pinta bien. Dad, dinner time! It's dinner time! Okay, honey, let's get that. Dad! Come on! Let's eat! Kenny, come along, honey.
Kenny, come on. Don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Vale, Kenny nos va a cubrir un poquito. Así que me quedo solo con esta cerradura. Así que vamos a quitar los tornillos. Echamos un vistazo rápido y nos vamos a cenar. Venga, quitamos uno. Buah, se ha caído al suelo. Luego vete tú a saber para recogerlo, madre mía. Qué vergüenza. 2, venga, faltan 2 más. Este y ahora el último, como un ninja. Venga, quítalo, tío. Y vamos a ver qué podemos ver aquí. Ahí está. Joder, ha caído también el cerrojo, tío. Ahora hay que recogerlo todo. Madre mía, pero ¿qué tienen aquí? Esto es una locura, ¿no? Ostras, cuánta sangre, ¿no? Dios. Cepos, sangre. Joder, que ni madre mía, menudo marrón. Oye, macho, tenéis ahí un poquito de sangre, ¿no? Why was there so much blood in there? Look, we have food here, but Danny and I still gotta do a lot of hunting to keep everyone fed. When we catch something in the woods, we skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house, so you see, nothing to worry about. Bueno, si tú lo dices, será verdad, pero si no tenéis que ocultar nada, ¿para qué cierras la puerta? Eso sí, Kenny, menuda ayuda, amigos. Menudo marroncito. Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. La verdad, con la ayuda de Kenny, el distractor, pues nos lo hemos comido dobladito. Pero bueno, espero que os haya gustado este gameplay. Ya sabéis, si os gustan nuestros vídeos, no olvidéis dar like, ese pulgar arriba, compartir este pequeño vídeo para que llegue un poquito más lejos. Y si no os habéis suscrito al canal, de verdad, os animo a ello. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos aquí, en vuestro canal de los gameplays, en Dampe y Juegos, en un próximo capítulo. Chao.